आम आज आसी पहुँचीलु श्रावण मासर पवित्र मंगलवार श्रद्धालु मान कथा बुझापी विषय टे तथ्य संग्रह करने माँ तारिणी पीठ घटगाँ आज आम देखिलु हजार हजार संख्यार दर्शक श्रद्धालु मैंने डाला धरी नड़िया धरी माँ के पाखे निजर गुहारी जड़ुं पूजा अर्चना करने लाइन देती शह शह संख्यार एभली एक क्षेत्र वास्तविक निश्चित भाव में ओडावासी गर्व माननीय मुख्यमंत्री वर्ष ये क्षेत्र विकास अधिक अर्थ व्यवहार कर आशा करूँ श्रद्धालु मैंने बहुत संख्यार ये आसवे निजर जो मानसिक थी ये जहाँ जो मानसिक था ये निश्चित भाव में पूर्ण हम ये भरोसा विश्वास रखी समस्ते माँ के पाक आसती आम देखु हजार हजार संख्यार श्रद्धालु सकाल पुणी कमी बर्तमान खाଇବା समय से समस्त प्रकार व्यवस्था खावाई भोजन व्यवस्था पूजा करने सुधार सहित पूजा अर्चना चलती सुंदर भाव में कार्यक्रम परिचालना कर आशा विश्वास कर समस्त भक्त मैंने जो मैंने बुझा को आसने चलो आम बुझा से घटगाँ माँ तारिणी को दर्शन करवा जार जो मनस्कामना अच्छी पूर्ण करने माँ पाखे बहु बंधु एवं बुद्धिजीवी मानकर अनुरोध क्रमे आमे आम चैनल रूपाथालिया न्यूज माध्यम राज्यर विभिन्न स्थान में क्षेत्र सबू विशेषतः मंदिर मानकर विशेषत्व और कीर्तिराजी संपर्क में साधारण जनता प्रशासन एवं बुद्धिजीवी मानक पाखरे पहुंचाइबार यह आमर एकमात्र प्रयास। केवल अनुरोध रखिबु आपण मानक ठारे एहाकु देखि मतामत देबे कौन अधिक कले अधिक जनादृत हेबो कमेंट माध्यम जणाइबे। आज एही अध्याय रे आमे देखिबा माँ गड़चंडी मंदिर संपर्क रे। केन्दुझर जिलार माँ गड़चंडी मंदिर एक प्रमुख क्षेत्र अद्यावधि यह पर्यटन केन्द्रर मान्यता पाई नथिले भी एठाकू दैनिक शह शह संख्यार श्रद्धालु आसी थांती। निघंच जंगल मध्यरे एक छोट पहाड़ रे माँ को विग्रह मान होइथिला केउ कालरू वर्तमान जेउठी मंदिर अछि ताठारु किछि दूर उच्च पहाड़ गुफारे प्रत्यक्ष देवी माँ गड़चंडींकर प्रतिमूर्ति थिला। यह हेउछि केन्दुझर राजांकर देवी। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा एवं मकर संक्रांति को एठारे बहुत धूमधाम रे पूजा होइथाए। विभिन्न स्थानरू दर्शक आसिथांती। यह सरकारंकर दृष्टिपात रे रहिछि। केते जण अवसर प्राप्त शिक्षकंकर प्रचेष्टा रे यह चलिछि। किंबदंतीरू जणा जाए थरे दुर्गा पूजा रे पूजा समय रे पूजक पूजा सारी फेरिबा समय रे निज बलि देवा कोटरी को छाड़ी देथिले। अधा बाटरू फेरी जाई आनिबाकू जीवा समय रे देखिले एक विराट महाबल बाघ ठाकुराणी को पाखरे अछि। भय रे पूजक सेठारू फेरी आसिले। केन्दुझर राजांको पाखरे कहिले सेही दिन राति रे राजांको स्वप्नादेश हैला सेठारे देवी मूर्ति आसी वर्तमान एही मंदिर पाखरे रखा जाई पूजार्चना चलिला। पाखरे एक छोट झरणाटीए कुळुकुळु नादरे बही चलिछि। पहाड़र बंध्यागिरी झरणाटी बही जिबार दृश्य अनंत मनलोभा। घटगाँ को जो माने तारिणी दर्शन पाई जाई फेरंती सेही मानक मध्यरु प्राय अधिकांश श्रद्धालु माँ गड़चंडी मंदिर दर्शन करिथांती। एठारे श्री श्री हनुमान मंदिर मध्य अछि। हनुमान पूजा पाउछंती। बुद्ध और जैन मूर्तिर संधान मध्य मिलिथिला। सरकारंकर दृष्टि पड़िले ए क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्रर मान्यता पाई परंता। पाखरे कुळुकुळु नादरे झरणा हो जाउछि शह शह संख्यार कार्यालय को परिचालन कार्यालय अच्छी आम ये मना पचार बुझा कौन ये महत्व अच्छी क्षेत्र क्षेत्र बड़ समस्या माकड़ माकड़ मैंने देखिए जत्न ना असुविधा हम नना सीट आम के परिचय ना ना आप परिचय देवे उपेन्द्र कुमार घाट ये जो ये गड़चंडी मंदिर गड़चंडिका
ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କେବେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ରାଜାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ମା ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡାବଳି ବେଲାରେ ଭାଗ ଅଛି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଗଲାବେଳକୁ ଭାବିଲେ ଯାହାକରି ସତ୍ୟକାର କରିବ ସେ ଯାଇ ପୂଜା କରେ। ଅଠେଇଶି ପତ୍ରିକା ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଇଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ମସିହାର ମନ୍ଦିର କେବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି? ମନ୍ଦିର ହେଲା 84। ମା ଅଛନ୍ତି ଆବାହନ କାଳରୁ 75। ବାର୍ଷିକ ମକର ମେଳା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 284 ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିହେଉଛି। ଏସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ତ ଏଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ପାଇନି। ରାତିରେ ମତି ଆସିଥିଲେ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ଖାତା ପକାନି। ତା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି? କମିଟି କି କହିଛି। କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସଭାପତି ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କଲେଣି? 36 ବର୍ଷ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲୁ। ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ଙ୍କର ଇଏ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜା ମହାରାଜମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ରଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଇଏ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ନନା କହୁଛନ୍ତି ତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ବଳି ଦିଆଯାଏ। ପଣ୍ଡା ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ବାଘର ଦୁର୍ଭାବ ଦେଖି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ତଳକୁ ଯିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। କେବେଠୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ନନା କାଲି 25 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏବଂ ମକର ମେଳା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ। ସକାଳୁ ହୁଅନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ବସେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନନା, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କଥା କହିବେ। ମାଆକୁ ମାଘ ବାହାରିକି ମାଆକୁ ମଥା ଉପରକୁ ଦେଇକି ବସିବେ। ବସି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା କରିଦେବେ, ପୂଜା କରିବୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟା କରିକି ବାହାରିକି ବାହାରିକି ଖେଳୁ। ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି? ବହୁତ ଥର ମହିଳାରେ ବହୁତ ଅଜୟ 13 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହା କଲା କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମୋ ପାଖରୁ ରୂପାଥା ନ୍ୟୁଜ୍।